پاکستان پہلی بار بلائنڈ ورلڈ ٹی20 کا چیمپئن بن گیا۔ فائنل میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 10 وکٹوں سے شکست دی۔ 140 رنز کا ہدف گرین شرٹس نے بغیر کسی نقصان کے 11ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ پاکستان کی جانب سے نثار علی 72 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ صدر مملکت کی پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو ٹی20 ورلڈ کپ جیتنے پر مبارکباد۔ کہا کہ قومی ٹیم نے فائنل میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ معذوری کے حامل افراد بھی کھیلنے کے شعبے میں نمایاں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی مبارکباد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بولے کہ کپتان نثار علی اور محمد صفدر نے شاندار بیٹنگ کی اور فائنل میں فتح سمیٹی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، کرکٹ کے اسپیشل ہیروز نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ۔ وزیراعظم ریاض میں ون واٹر سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ گول میز اجلاس سے خطاب کریں گے۔ سربراہ کانفرنس کے موقع پر وزیراعظم کی 2 طرفہ ملاقاتیں بھی متوقع۔ وفاقی وزراء عطا طارق، مصدق ملک اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ہمراہ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا سیالکوٹ اور ناروال کا دورہ۔ فیلڈ ٹریننگ مشقوں کا معائنہ کیا۔ آرمی چیف کو مشق کے مقاصد اور انعقاد سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے دن فوجی اہلکاروں کے ساتھ میدان میں گزارا۔ آرمی چیف نے کہا کہ مسلح افواج قوم کی حمایت سے تمام خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آرمی چیف نے فوجی جوانوں کی تربیتی معیار، آپریشنل تیاری اور بلند حوصلے کی بھی تعریف کی۔ انتشار پھیلانے والوں کو سخت سزائیں دی جائیں۔ صدر بیلاروس کے دورے کے وقت اسلام آباد پر لشکر کشی شرمندگی کا باعث بنی۔ وزیر اعظم کا دھرنے میں فسادات کی تحقیقات کے لیے قائم ٹاسک فورس اجلاس سے خطاب۔ کہا، قانونی کارروائی پر پیش رفت کا ہفتہ وار جائزہ لیا جائے گا۔ موقع واردات سے اسلحہ، کارتوس کے خول اور دیگر شواہد اکٹھے کیے جا چکے۔ تمام شواہد فورینسک کے لیے بھیجے جائیں گے۔ فسادیوں کی شناخت کا عمل بھی تیزی سے جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو اجلاس میں بریفنگ۔ نیکٹا اور صوبوں کے مابین کوارڈینیشن بہتر بنانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی کوارڈینیشن کمیٹی کا اہم اجلاس۔ دہشت گرد گروپوں کے اکاؤنٹس بلاک کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پولیس اور ایف سی کو مضبوط کیا جائے گا۔ پولیس کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنا ہے۔ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف ایکشن۔ انٹیلیجنس ایجنسیز جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کو شناخت کریں گی۔ چیئرمین پی ٹی اے کی زیر صدارت 7 رکنی کمیٹی تشکیل۔ جوائنٹ سیکرٹری داخلہ اور انفارمیشن منسٹر شامل ہوں گے۔ کمیٹی میں ڈائریکٹر سائبر کرائم ونگ ایف آئی اے اور ڈائریکٹر آئی ٹی انفارمیشن بھی شامل۔ آئی ایس آئی اور ایم آئی کا نمائندہ بھی شامل ہوگا۔ فیک نیوز دینے والوں کو 5 سال قید یا 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حکومت نے سائبر کرائم ترمیمی بل کا ابتدائی مسودہ تیار کر لیا۔ ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی قائم کی جائے گی۔ سوشل میڈیا سے مواد بلاک کرنے یا ہٹانے کا اختیار اتھارٹی کو ہوگا۔ کسی کے خلاف خبر دینے اور دہشت پھیلانے والا مواد ہٹایا جائے گا اور اتھارٹی کو ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پھیلانے سے متعلق مواد ہٹانے کا بھی اختیار ہوگا۔ ججز کی تعیناتی کے لیے 6 اور 14 دسمبر کو جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس طلب۔ 6 دسمبر کو پشاور اور سندھ ہائی کورٹس میں ججز کی تقرری پر غور کیا جائے گا۔ سندھ ہائی کورٹ کے لیے 12 جبکہ پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی 9 ناموں کی سفارش۔ 14 دسمبر کے اجلاس میں لاہور اور بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے ججز کی تقرری پر غور کیا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ایک بار پھر متحرک ہو گئے۔ سیاسی اتفاق رائے کے لیے جماعتوں سے رابطے کی ہدایت جاری کر دی۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ ارکان کی صوبوں سمیت وفاقی سطح پر سیاسی پالیسی اور ترقیاتی چیلنجز سے متعلق بات چیت۔
शुरा का दहशत गर्दी के बढ़ते वाकयात और दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए इत्तेफाक राय की अदम मौजूदगी पर इजहार तशवीश। पीटीआई की जानिब से गोली क्यों चलाई का झूठा बयानिया चलाया गया। ये गोली चलाने का नहीं, गोली कराने का बयानिया है। वजीर इत्तला अता तारड़ बरस पड़े, बोले कि ये वो लोग हैं जो झूठ पर रियासत को बदनाम कर रहे हैं। लाशें सिर्फ टिकटॉक, व्हाट्सएप और फेसबुक पर मिलेंगी। तहरीके इंतशार वालों, एक वीडियो ले आओ जिसमें अहलकार गोली चला रहा हो। शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी पीटीआई का वतीरा है। सोशल मीडिया पर बैठकर लोगों के जहन खराब किए जा रहे हैं। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की सईद गनी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले मुल्क से बाहर बैठे लोग पीटीआई की सियासत कंट्रोल कर रहे हैं। सईद गनी ने कहा कि पीटीआई गैर मुल्की इमदाद लेती रही, इसका रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का तवील बॉर्डर है। अफगान बॉर्डर पर वो इक़दामात नहीं किए गए जो करना चाहते थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब, कहा सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क के लिए जानों का नजराना पेश किया। दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में आवाम ने भी कुर्बानियां दी। गलत पॉलिसियों के बायस खैबर पख्तूनख्वा के हालात खराब हैं। 2013 में 25 अरब की सरमायाकारी को मुमकिन बनाया। तब्दीली ने कौमी मंसूबों को मुतासिर किया, मुल्क को अंधेरों में लौटा दिया गया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब, कहा कि हमने सियासत दाव पर लगाकर मुश्किल फैसले किए और मुल्क को बचाया। हमारी 2 साल की मेहनत का नतीजा है कि आज महंगाई 5% से नीचे आ गई है। छब्बीस नवंबर को की नाकाम बगावत के तमाम सबूत सामने आ गए। सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों के लिए गैर मुल्कियों को लाया गया। गिरफ्तार अफराद की अक्सरियत का पाकिस्तान में कोई रिकॉर्ड नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों ले लिया, कहा लाशों की सियासत करने वाले दर्जन भर बयानात तब्दील कर चुके। इंकलाब लाने वाले एक दूसरे पर जासूसी के इल्जामात लगा रहे हैं। पीटीआई कारकुनों के घर वालों में इस तरह पाया जाता है। हुकूमत गिरफ्तार कारकुनों से अहले खाना की मुलाकात नहीं करा रही। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का बयान, कहा कि हुकूमत मुलाकात कराए ताकि अहले खाना को तसल्ली हो कि उनके प्यारे जिंदा हैं। कारकुनों से मुलाकात के लिए कभी एक और कभी दूसरे थाने चक्कर लगाते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माजूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सदर ममलिकत का कहना है तमाम शोबों में खुसूसी अफराद की शिरकत यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। खुसूसी अफराद को बाइख्तियार बनाने और उनकी फलाह के लिए अहम इक़दामात किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी माजूर अफराद के आलमी दिन पर पैगाम, कहा कि ये दिन हमारे मुआशरे में माजूर अफराद के हुकूक, वक़ार और शमूलियत को फ़रोग़ देने के अज़्म की अलामत है। बानी पीटीआई के पास बार बार जा रहे हैं, लेकिन वो नए इलेक्शन की बात करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज हमदुल्लाह का दावा, कहते हैं कि बानी पीटीआई बाहर जाने को तैयार नहीं। 9 मई पर माफी की बात करें तो बानी पीटीआई कहते हैं कि शवाहिद ले आए फिर बात करते हैं। मुल्क में किसी भी मामले पर ब्रेक थ्रू हो सकता है। सरकारी हज स्कीम की दरखास्तों की तारीख में तोसी का फैसला आज होगा। मुल्क भर से 54,000 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक किस्तों में अखराजात की वसूली के सबब माजी से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हुई। दरखास्तें मुकम्मल होने के फौरन बाद हज परवाज़ों के शेड्यूल को हतमी शक्ल दी जाएगी। कराची के मसरूफ तरीन शाहराह एम ए जीना रोड पर वाक़े रिम्पा प्लाजा में आग लग गई। 10 फायर टेंडर्स, 2 वाटर बाउजर्स और स्नार्कल्स आग बुझाने में मसरूफ। पाक बहरिया की टीम भी ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। आग से मुतासर इमारत के शीशे तोड़े जा रहे हैं और इमारत में मौजूद 100 से ज़ायद अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 373 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,03,000 पॉइंट्स उबूर कर गया।
वफाकी वजीर प्लानिंग एहसन इकबाल ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गूंज बजा कर कारोबार का आगाज किया। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,03,274 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तान में महंगाई में रिकॉर्ड कमी शरह 6 साल की कम तरीन सतह 4.9% पर पहुंच गई है। मरकजी बैंक के लिए शरह सूद में नुमाया कमी करने की राह हमवार। इदारा शुमारियात ने माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अफराद ज़र में कमी से कारोबार और सनतों के लिए सरमाए की लागत में मजीद कमी होगी। रावलपिंडी के शहरियों के लिए सफरी सहूलियात में बेहतरी। पंजाब हुकूमत का 102 माहौल 2 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला। मंसूबा 84 किलोमीटर एरिया को कवर करेगा। 10 रूट होंगे। मंसूबे के लिए पंजाब हुकूमत ने 4.7 बिलियन रुपए जारी कर दिए। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी मंसूबे पर अमल दरामद की जिम्मेदार होगी। पाकिस्तान में पोलियो के वार ना थम सके। मुल्क में पोलियो वायरस के मजीद 3 केसेस रिपोर्ट हो गए। रवा साल मुल्क भर में पोलियो केसेस की तादाद 59 तक जा पहुंची। पोलियो के नए केसेस DI खान, कराची और कश्मीर से रिपोर्ट हुए। कश्मीर में रवा साल पोलियो का ये पहला केस सामने आया है। जहानाबाद में पुलिस मुकाबले में लियारी गैंगवार के कारिंदे की जख्मी हालत में गिरफ्तारी। मुल्जिम का वीडियो बयान NTA न्यूज़ ने हासिल कर लिया। शाहिद उर्फ शूटर ने होशरुबा इंकशाफात कर दिए। जख्मी मुल्जिम का कहना है कि भत्ता मांगने वाला गैंग ईरान से ऑपरेट होता है। लियारी में ईरान से बहुत से भत्ताखोर गैंग ऑपरेट हो रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज पुरअमन होने चाहिए। पाकिस्तान को मुजाहिरीन से एहतराम के साथ निपटना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ हैं। मैथ्यू मिलर का ट्रंप की इत्तेहादी ममालिक को धमकियों से मुतालिक मौक़िफ़ देने से गुरेज। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी का जोर। शहर कायद का मौसम भी तब्दील। तेज हवाएं चलना शुरू हो गई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश। बलूचिस्तान के जिला दुक्की में शालाबारी से 42 साला रिकॉर्ड टूट गया। शालाबारी के 22 सोलर प्लेटों और दरख्तों को भी नुकसान।